Hit record. Bismillah. In the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagisulat din nga question. And ang first question is, who am I right now at the age of 23? Kinsa ko karon at the age of 23? Siguro, tubagon sa nako una ang pangutana ng anong ginabuhat ako na. The past couple years, siguro ginahunt pa sa idea, sa thought, sa truth. We have this amazing technology na pwede na ito ma-record ang atong amazing self, ang atong handsome faces. Ug wala na ito gina-leverage ang opportunity nga pwede na ito ma-record ang atong self na ma-save siya in the future. Wala tani nga technology the past, let's say, 200 years, 150 years ago. Ug magunaw na ako sa kinabuhi nila ako sa Rizal, mga atong mga ancestors. Nga, what if no, ma-record na to ilang kinabuhi? Siguro, hindi na to tanawon ba? As someone medyo into history. Kung nasayangan ko nga technology, I'm trying to leverage this one. And it's gonna be for my future self, for my future children, para na sila tanawon. And inshallah, hopefully, that in God's will, in Allah's will, wala pong awatan ba? Mapasa generations by generations nga ginag-document nato atong kinabuhi. Diba? Dili ba crazy? Dili ba amazing to think I'm currently 23 and let's say kung mabuhi pa ako 50 years from now, makita na akong kagalingan ko unsa gitsura na ako sa akong pagabatanon. But anyway, let's try to answer the question. Who am I right now at the age of 23? Who am I right now at the age of 23? Kinsa ako karon sa ako ang pagka 23 anyos. Coffee break. Wait lang. Well, the past couple years has been really adventurous, if I would ask myself. Medyo adventurous gid ako ang kinabuhi the past years. I learned a lot. Wait lang, let's go. I learned a lot from my experiences. I learned a lot from my mistakes. I learned a lot about my own self. I learned a lot about my childhood, the programming. Kung kinsa ko karon, sa ako ang mga murag mga gap ba na kailangan akong feel is kanang mabutangan ba. Murag buslot bitaw mga butangan. Kasi buslot sa akong kinabuhi. O day by day, mas nakasabot ko sa mga pattern ako sa akong kaugalingon. Nga nganong ginabuhat ako ning butanga, nganong ginabuhat ako ni. Og alhamdulillah. Okay, talking about alhamdulillah, all praises and thanks be to Allah. I'm now Muslim. Since last year, the month of August, na Muslim na ako. Okay, siguro mag-start ko sa religious or my relationship with God, no? Nagsabata pa ako. Ako ang klase nga, kuan ba? Nagdako ko nga, ako ang lola, gitudloan ko nga sa akong pag-pray. Siya ang kuya nga mag-pray before me mo matulog. Mag-pray good me. O nadala na ko na sa akong pagdako. Before, after going to school, sige ko ka-pray. Before, after eating, sige ko ka-pray. Before, after sleeping, sige ko ka-pray. And by 5th grade, ako ang lola na wala. And I've been asking God, God, why did you took my loving lola
Anong gikuha nimo akong may gugmaon nga lola na wala pa mo kabalo saya. Kuha niya. Katong nga mga panahon na, dito na nag-start ako ang question. Sa Ginoo nga, tinood ba jud ka? Kung tinood ka, anong gikuha mo na yung mga lola, pagpakita sa kuha. At least, ba itong before ko matulog, na question ba? Every prayer, before ko matulog, na question nga, yo, no, like, God, kung tinood ka, paliho ka ng butang. God, kung tinood ka, pagpakita sa kuha. It never happened, obviously. Then, pag high school na, 6th grade and then high school, dito na nag-start nga, nag-slowly fade na gid ako ang faith sa Ginoo. And I live my whole high school life, what ko nito sa Ginoo, completely. I was an atheist, and I was proud of it. Shameful. And, senior high, atheist ra gyapon ko. And then, for how many years, siyo gabisyo, wala tawag, wala ipadulungan akong kinabuhi ba? Sige ra ko gabuhat og XYZ nga walay hinungdan. And I realized nga the environment nga gibilong na ko akong kaugalingon is the environment na magpabira na ko paubos. And I was fat, I was depressed, I was suicidal nga. Naabot ko sa punto sa kinabuhi, ang gusto na lang ko nga mawala ning kalibutan. Okay, what's the point? Sa ang punto sa kinabuhi. And I've been asking questions about life with like nagka-existential crisis ko ba? Kung sige kong tambay sa daplin sa baybay, nagdalag notebook, maabot ko gabi, siguro mura na akong naturiring ba? Yes, naabot ko sa punto sa kinabuhi nga nakauna ko nga siguro nabuhan ako. Sige, sulat sa unsa akong mga pangutana sa kong nahuna and I've been trying to answer, etc. etc. Maka una ko nga, what if lumsan akong kagalingan para mahuman na ning tanan? Thanks be to God, wala na ito ba? Dayon, nag-start kong paminaw ni Jordan Peterson, isa ka psychologist, isa ka doctor. Doctor ba siya? I think so. Isa ka scientist. Like, remarkable nga tao ba? Grabe, yung knowledge. Kung na siya nga magsugod ta sa pinakagamay nga butang. Even by just simply ipuso na to tong higdaanan ba? Making our bed. So that's what I did. Nagtanaw ko sa akong kwarto. Na-realize na nga, dili pa niyo nga akong kwarto. Napakoy kwarto dito sa una. Gamay kayo nga, masuffocate. Mura ka masuffocate ba? Moto akong kwarto. Nag-start kong limpyo. Almost every weekend. Actually, every week, every Sunday. That was my routine. Dapat limpyo, humot, with towny, antibac. Limpyo kaya ako ang kwarto. Kinarealize na ako nga, akong environment po, akong daanan mismo, ang kwarto mismo, ugaw, bako, dagagsagbot, walay saktong akatar. Maupoy, mura bitaw siya, kung unsay nasa imong internal, sa imong nahuna, mo reflect siya, mo manifest siya sa gawas. Sa mga lawas, sa mga environment, kung sa yung mga butang, sa kagubot yung mga butang. Pag tinood yun. Gubot kayo akong kwarto kay nga na paggagubot ako ang huna-huna. So after that, medyo limpyado na ako ng pagkatao. I've been thinking of moving forward sa kuwang lawas. I was fat, really fat. Okay. Kaagi sa bisyo. I remember, di ko kadagan og 1 km. Di ko kadagan og 500 meters. Grabe, hangak na kayo ba? Pero, not the time,
Nagaulan, kusog kay kaulan. Nag-jogging ko. Yeah, it was quite an adventure. Quite an experience. From diri sa Galas up to Boulevard. Yeah, tambok kay ko ato. And then slowly, day by day, after a few weeks, after a few months, nakita na gid akong gamay nga improvements sa akong kawalingon ba. Though I was struggling to quit ra gyapon sa akong ambisyon sa inom, sa sigarilyo, sa dahon, astagfirullah. Then, I started going to the church. Kaya I was seeking, kinsa ganing Ginoo eh. Though, at those time, di jud ko motunga ang Ginoo is si Jesus Christ. Muna tag napag yung mga question. Ang gusto lang ako mailan ng Ginoo. Kung sigo ato sa church every Sunday, even Monday. Sigo ato sa church, sigo kay simba, aminaw, and I was reading the Bible, but I didn't went too deep sa Bible yun. Og the more pod I've seen videos about the religion of Islam, mas naduol gid akong kasing-kasing. Mura tagang alignment sa akong prinsipyo sa kinabuhi. Na-align gud sa Islam. Nga gina-value ang imong lawas, imong dignidad, dapat modest. O ginalikayan ng mga butang dili gyud para sa imong kayuan. Ang pag-inom, ang pagkaon ng baboy, scientifically, it's not really that clean. Lisod yun limpyo ng baboy. And they have like ilang sweat glands. They have sweat glands. But, dili kayo makuha nilang singot ba? And they eat their own shit. A lot of bacteria, etc. And, ang prinsipyo po nako sa when it comes to family na traditional ba o gisa pa ang pananamit daghan pang mga rason yun nga di na ko siya ma-articulate kayo. But if I were to write it down, para makaunaw na dyan kung kayo, yeah, I should have done that. Kaya nga rason yun. And it took me 2 to 3 years to finally decided na mag-embrace ko religion nga, Islam. And at one point po sa akong kinabuhi, kay, diba, if you wanna do better, you also want to challenge yourself. Siguro I was 17, 18, ni-move out ko dire, but the same city rin po, nag-apartment ko. Og, medyo, tangi ko nakatunan. Siguro. Pero siguro ang biggest lesson ako dito is that to be honest, I don't know anymore. Dugay na siya ba? But it was also an experience. Nag-practice na akong kabulihan nga mabuhay ko nga ako lang. What else do I want to share? Yeah, I think I should have focused sa question who am I right now at 23? You know what? Let's move forward. So, who am I right now at the age of 23?
Karon na ako diri sa Dipolog. Narigyan ko diri sa Dipolog. 2 years ago, dito ko sa Bohol for like almost a year. I earned reasonable amount of money. Actually, I became a millionaire at the age of 21 through gambling, but it wasn't really gambling. It was trading. But yeah, it's the same. Market is unpredictable, so it was kind of gambling. So I became a millionaire. Half of it, I lost it again. And then half of the million is akong gilag sa Bohol. Okay, before that, I was already manifesting. Gusto ko magbohol, gusto ko magbohol. I don't know, anong gusto ko magbohol. Siguro gusto ko makitag-tashi. But then, I went too far. Dapat, bakasyon ako dito, like for a few days. Pero I stayed there for almost a year. Pagkabot ako dito, I bought a motorcycle, which is ako ang ginagamit karon, Aerox V2. Then, nagabang kong apartment sa... Oh no, I forgot already kung asa to. But medyo layo to siya sa Tagbilaran. Medyo sa bukid-bukid ba. Gusto ko sa bukid. Bukid dito siya. Sidja. Sidja. Badji. They don't say the Y. Kireplace nila og J. Dayon, I met a woman. Should I share it? Si Kwan, si Georgia, ug si Zaira, ug si Pinky, ug si Glyza. Anyway. Dito ako sa bukid, right? And then, after a month or two, ibaling ko kay hinay kailang connection dito. So, I decided nga, mabaling ko sa Panglao. Kaya nakita na akong Panglao, medyo fun siya ba? Na yung mga foreigners, na yung mga coin. And it turned out po nga, dollar kayo ang value sa Panglao. Mga nahurot ko lang ang quarter dito, 500,000 for almost a year ako ang expenses. Grabe, siguro ka bisyo, siguro ka uning bisag asa bitaw. Naabot ko sa mga bisag sa restaurant, then ang libre kong mga stranger. So, you know, easy money. Dali ra po siya na waldas. So mga to, hawa na dahil ko dito. Almost a year. Kaya I fucked up financially. So I decided nga, mabalik dito sa Dipolog. So mga to last year, January, niuli na ko dito. And then I also went to Manila sa month of June. And then I got this tattoo. Wala ko nag-expect na by the next month, finally decide na gud ko nga mag-Muslim. Kaya I've been thinking na mag-embrace ko Islam dito sa Davao. Kaya now, I'm also manifesting na doon ako Davao by next year. Kaya I don't know about me. I have this kind of attitude na I can't be stagnant. I can't be bored. I can't be too comfortable sa ang kinabuhi. I need some spice. No, what spice? I need some drama. I need some challenges. I need some problems so I can learn, so I can grow, so I can be a lot better than the current self. Mong, dapat next year, makabalin ako Davao. Inshallah. Inshallah. And then what's next? But why Davao? Davao is the safest city good dito sa Pilipinas. Maayo kailang governance ba? And it's often ranked pod sa Southeast Asia as safest city, which is currently third. And kung gusto kag island, dora ang Samal, di ba? And if you want mountains, dora ang Bukidnon, 3 to 4 hours travel. And talking about Bukidnon said, so last month, zero storytelling, but yeah, last month, I went to Bukidnon. Kaya nag-register ko sa ang Bukidnon International Marathon since last year. Actually, last year po ako nag-register, so there's no turning back.
Tinan ako siya makancel. Siguro September, November, nag-register na ako. I was like the early bird ano, participant. So I went there. Nagmotor ako. Despite mahal na kayo ang gasolina, pero gimotoran ako. Naabot ko Mulaving, and then Tanggob, and then Ligan, and then Cagayan. I stayed sa Cagayan for one night. Nag-abang ko dito og condo. Dayon na swimming pool, yung maraming ko dito. It was an experience. But yeah, I also experienced that one already. So, what did I do sa Cagayan? I don't like Cagayan, man. It's so crowded. It's so hot. Basta di ko ganahan sa Cagayan. I don't like Cagayan. So the next day, niadto na din ko sa Bukidnon. Grabe, ignorante ko ba? Wow, pinya. Wow, there's like pinya. Wow. Pinya plantation everywhere. Very big. Very huge. And then, na mga mountains, and then ako mga dalang yung gipangagian, naglapas-lapas na ko. Ang kalingaw sa akong kinabuhi. But anyway, I had fun. Even though ako raisa. And, astagfirullah. Simula, vinipay ko isa kapak na sigarilyo. Considering napakoy dagan. So, ang isa kapak na sigarilyo, sa akong pag-travel, munong-munong man ko kayo. Siyempre, laylay kayo mag-drive. So, siguro mga every 1 hour and 2 hours, munong ko and then smoke some. So, munong ko. And then, napoy sometimes isa, duha ko maurot. I think, the race day, mga tulo na lang ka sikrilyo ang naurot pa. Nabilin ba? Yeah, imagine. So anyway, as ako nandito sa Bohol, actually, gipang sulat mo na ko na kaya I'm more of like a journal person, written journal. And I've been thinking, why am I limiting myself sa written journal if I can also like film myself, di ba? Speaking, nonsense. Wala yung mga kwenta kong ipang sir, but I'm already doing this, so padayon na lang. So anyway, wala yung giling ako sa binabuhay ba eh. Saan ang bataan eh? But yeah, look at that. Pagtanaw lang ako sa camera bitaw. Wow, gwapo. Gwapo mo gina ni bata. Bitaw, maka-proud bitaw nga. Kung tanawan ba, kung naon ako ba, kung ikumpara na akong kinabuhin ako ba, the last few years, narapod ba yung gamay ng improvement? Diba? Huwag nga ni dapat ang kinabuhi. Mga anak, mga apo. Dapat naagit slight improvement sa itong kinabuhi. Dili, pwede, or we're still the same every single year. Dapat mag-improve ta. Kaya ang life is a lifelong learning. Yung paniwas sa Rizal nga life is serious matter, which is indeed, it's a serious matter. Yung dili ni mo seryoso ng kinabuhi, power ni Shaitan is getting more powerful, man. Okay, I was looking for my cell phone. O din ang cell phone. Nga duol na kayo ang technology. Nga ang tool, powerful niya nga tool para makontrol niya ang karamihan. Ang kadaghanan. Actually, lahat. Na-control niya nga, dali ra kaya nato ma-distract atong kaugalingon through social media. Dali ra kaya nato masayang atong human hours. Atong kinabuhi. Yung mga malalaswa ng mga butang, dali ra kaya natong ma-search. And I've also been struggling about this. Yeah. And I hate it. I need to do more about my life. Di pwede nga na ako free time. I wanna do work. I wanna do the things that I wanna do para di ko makabuhat na ng mga miserable nga butangan. It's a very long story. Nanabot siya root.
Then nakita pa na ako ang pattern na kailangan ako i-solve. So maybe in the far future, mag-record ko about my addictions with pornography, which is very yucks. And considering I'm already Muslim, yeah, I'm open about it. Yeah. Most people, you don't really know they have this addiction, but they're afraid to share it, to say it. But I'm not, because I wanna quit it, which is, it's a progress. If I were to compare myself with before ko nag-Muslim, it was horrible. But now I'm Muslim na ako, grabe, there's like a lot of improvement good sa aking addiction. Alhamdulillah. Yeah? So anyway, mungutot sa ako. Astagfirullah. Yeah, alhamdulillah. Asan ako? Bukid nun. Anyway, race day. So, nindaan kong 21 kilometer. You know what? Ay, kumunta na akong medal. But, I'm wearing shorts. And I don't want people see my aura. You know? I'm Muslim. We have aura. So, anyway. Race day. Nidagan ako. 3:30 ang gun start. Nag-search ko na, I know nothing about running. Ako lang, dagan-dagan lang niya ako ba. And it turned out, kung mudaan kag long distance, you need to carb load. Lahat po ng food load, lahat po ng carb load. Ako, kailangan ni kag carb load. Ang carb load is more for like rice ba? Kaangkadagang rice. Kaya mo na yung mura bitaw yung energy sa pagdagan. So, hindi ka ako dagan. Hindi ka ako biryani. Tanging rice. And then, nagkaon ko. Tulog. Siguro akong tulog was only about 3 hours. 4 hours. And then race day. Nagdagan ako. Dagan. Blah, 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 blah. Yeah. And then, na yung mga, wala ito, tig-hype ba? Ano isa ka, tigulang, go. Ano siya, para siya, ano ba, tig-hype. Medyo funny. And then, grabe yung elevation ay. Mura kang isa ka og linabo. Na 2,000 steps. Isa ka og linabo. Mura kang isa ka linabo. And then, ulan pag yun. And then, siguro na sobrang ko carb load. Nasa dagan, kalibangon kay ko. Sa mga makalibangan eh. Anyway, the food was fine. Ay mga putas, na ay mga wala mga lechon na ana ba, wala mga karne, wala kuan ra mga prutas, then ay natoy kamote. Ug pinakaganahan ako is Unli Pocari Sweat. Unlimited Pocari Sweat. Siguro mo na akong title ani no. Kalingo sa ginabuhi. So, siguro ako title ni kay Unlimited Pocari Sweat. So, nauman na ng dagan, my pacing was 7 minutes and 40 seconds or 38 seconds. It was horrible. But yeah, also considering na sigog panigarilyo and wala ko tarong na training, but kay it was also Ramadan. Wala ko exercise for almost a month. And siguro ikatulor ako nag-jogging ba. Mura bitag ikatulor ako like nag-training. Dagan ako 5 km, 3 km. Pero nakaya ra pud no? Nakaya ra pud ba? Did I met anyone as a friend? No. Wala ko nakipag-socialize kay the same day, that night, I was thinking of going to Balay. Kay it was also Kaamulan Festival. Kaya nagstay ko sa Valencia. I was thinking, siguro malago Kaamulan. But it was also raining and I'm tired. Nung wala ako kaadto, medyo, murag siguro, nasayangan ako kay wala na ako na-experience sa mga baligya dito, sa mga tao dito, etc. And also, I went to springs, I went see the mountains, and grabe, siguro, pinaka-highlight sa akong lag sa Bukidnon is the mountain view or peak.
Kay on my way there, it was raining. Ug ang dalan kay grabe kay pakurbada niya. Pataas pagod na. Kung malapas ka, you're dead. Then apo to'y part dito nga broken ang kalsada nga siguro mura bitaw siya na sa tawag na nag-flood ba? Flood. Yeah, nag-flood. Ug na-disgrasya. Pag padulong na ako, wala pa to. Pagbalik na ako, nanagabangga. Mas kanan. Nadaot nga truck. Apoy nadaot nga truck. Isa pag yun. Grabe ang dalan eh. Dito ko idea ba nga. What if ang mga truck ba eh? Kaya kung paangat manggod, iyak ay sila ba? Ang luwi kayo ng mga sakyanan nga nasa likod. Ang motor, pwede rin maka-overtake. Talira kayo. What if kaning mga truck, na sila yung tawag turbo? Na once paangat, pwede nila i-enable ang turbo. Diba? Dalira kayo. So siguro, yeah. So anyway, dito ang highlights sa akong paglaag dito ko sa the overview pic. Ako gisolo na ako. Pagkabot na ako na couple. And then, they left. Then gisolo na ako view. And like, wow, alhamdulillah, mashallah. Indot kayo ang view, man. Amazing. Yeah. Gaulan pa yun. Napadyo yung fog. Napadyo yung kuhan. Nice kayo. Experience. Gusto mo ma-share. Ito po dahilayan. Naglako dito. Wala ko yung sakay mga ride. Kay siguro naabot ako sa punto sa kinabuhay nga. Di na ako malingaw ng mga rides. And I'm also alone. Sa akong mga paglaglag, na-realize ko nga it's really kind of boring if you go alone. Well, depende po, no? Siguro depende po sa imong kuyog. Depende po sa environment. Siguro depende po sa imong kagalingon. Kung sa imong current state of mind. But I was at peace. I wasn't complaining. I was enjoying just by myself. One of the things po ako ang namahayan, aside from takamulan, na wala ko na sa pagagabi, kay gaulan. Isa po sa akong namahayan is wala kayo kung nag-record dito. Okay, I was just experiencing things. Nag-enjoy kayo sa mga view. Wala kayo pakyo, wala kayo guna ba nga. May-record ka na kuni, kung ka na kuni. Ug na po tayo isa ka attraction na supposedly adtuan ako the day nga muli na ako. Morning. Suarez Hills, I think. Nag-enjoy na kayo drive kayo. Wow. Dito kayo sa view and I was listening to old songs. And I think napo do'y part na wala ako namina o kanta nga. Nag-enjoy radyo ko driving. And I was just thinking, wow, this is amazing. I want to experience this more. And nalapas na ko sa attraction. I was like 15 minutes away. I was thinking, balik ako or dili? Balik ako or dili? But the time is against me. So wala akong nabalik. Ito din ko sa communal ranch. And it turned out, wala sila yung mga kabayo. Kaya sakit. I-blood test nila. And ay sakit. O sigurado nila nga, ang uban po, wala nagkasakit. Gidalan nila tanan. Test nila tanan. Mahal pag yun ang entrance. Siguro, ethically, dapat ilang i-reduce ang entrance. No? Kaya kung wala kabayo, which is mura bitaw main gusto sa tao na magsakay og kabayo and then mag-picture ka sa amazing ang background. Wala din sila kabayo. Dapat i-reduce niyo ang entrance. Diba? Yeah, wala akong reklamo. Pero parang gareklamo ko. Anyway, let's mo ma-share, man. About my work, okay, so I'm currently working as always, online. Everything is online. I like working online. I'm on my own time. No, I'm on my own space. I don't have to go out. I don't have to expose myself with dust, with traffic. So I'm currently working with a government relations firm. And my role is automations, AI, workflows, and then lead generation, and then outreach, which was before kung naabot ani nga trabaho wala akong ga-expect na I can learn pala. I can just easily learn
new skills. Na-amaze ko sa akong kagalingon nga, wow, I'm so intelligent. Alhamdulillah. Nga dali ko nakakaton, right? Nga prior ani nga trabaho, wait, nalubat ako sa prior ani nga trabaho, I don't know anything about these things. Dali ka na ako siya nakatunan. And it also opened a new opportunity for me nga mag-start ani nga adventure, journey, na mag-imo ko gakuang personal, no, like service nga business, which is I'm already currently doing. Na ko'y workspace, na ko'y website, amazing ang mga website, na amaze ko through AI. Dali ka siya manindot, dali ka siya ma-code, like everything is just AI, man. Claude is everything. Efficient kaya ang trabaho, paspas kaya ang trabaho. Everybody should use Claude. Anyway, who am I right now at 23? I'm in the process of building myself, improving myself, trying to remove distractions. Gapon lang, I decided nga, fuck Facebook, man. Kaya nagbalik ko dong scroll ba. Nakita na akong kagaling nga, bite-bite na po scroll. And then, puro mga nonsense. 95% nonsense. Nonsense. And then, ako nga, someone, dali kay ko ma-hook bitaw. Umura bitaw, ma-feel na akong mga dopamine ba nga. Ang gawas akong kagaling nga, this is amazing. Abot sa akong utok ba. It was fun. It's funny. It's not funny. Yeah, it's funny. It's funny. It's not funny. Then, I'm wasting time. Someone nga time-conscious, someone nga Muslim nga, it's highly recommended to remind yourself of that every prayer. Makuanjud ka ba? Makuanjud ka sa mga oras nga, dapat dili sayangan ng oras. Dapat i-value na to tong oras. Ito ang kaugalingon. Sayang kayo ang kinabuhi. Okay, my friends, my loving wife, if you're watching this, I need more coffee. This is one of my addiction. My future children, grandchildren. Time is the most valuable asset sa kinabuhi. Kaya di na to mabalik ang oras. The moment I spend na to tong oras, 30 minutes on social media, we wasted 30 minutes of our human time without learning something, without getting out something sa tong oras. Ug kani pa jud atong magipang tanaw, after few minutes, makalimtan na dayon nato. So what's the point of scrolling? What's the point of wasting your human hours on something? Entertainment, yeah, this is for entertainment. At least ang entertainment dapat na kayo makuha, like documentary. Pati nga na ang mga tanaw ni mo. So value your time, don't waste your time. Because it's like also respecting yourself. Self-respect po ang pag-value sa imong oras, even sa Ginoo. Na God gave you hours to live. Gimo ang ginasayangan. While some people, dili nila ma-experience ang sa mga na-experience mo. They're at the hospital, they are blind, they are nasa mga disabilities. Diba? Grabe, it's a privilege to have all of these things sa tong kaugalingon. Now, we can do X, Y, Z. Now, say, atuwarang ginaabusaran ang mga grasya, gipanghatag sa Ginoo. Sa atuwa nga, di na takabalo, magpasalamat nga, thank you Allah subhanahu wa ta'ala for giving me life for this another day, to experience life, to feel the emotions, to feel love, to talk to my loved ones, to feel anger, to feel being hurt. Diba? Dapat ma-appreciate na to ang tanan po nga emosyon. Dili kay
I only wanna be happy. Kaya kung gusto ka malipay, you're limiting yourself sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi, dili puno og kalipay. Dapat, mura po kag, gusto kag mga kasakit ba? Kasakit kaguol. Kaya para ma-experience gani mo ang fully ang kinabuhi. And you know what? Happiness is not something na itong magukod. It's a byproduct of what we're doing. So let's say for example, actually there's two po. Karon pa ako nakaunaw na ni. So there's temporary happiness. I think everything is temporary but happiness. You know what? Medyo naglibog na ako. But yeah, because okay, I'm not nga ni magud ako ang una-una. I'm not chasing happiness. I don't wake up every day thinking, how can I be happy? How can I be happy? No. Ang mas taas nga akong mga ginagukod is ang peace. Peace of mind. Peace. 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 Mao akong ginagukod. Dili kay ang kalipay. Kay what is kalipay? Temporary naman ang kalipay. Di man ta every single time malipay yun. But peace, nga we are in control sa tong internal, nga we can be peaceful despite of having a lot of problems, financially, physically. You can still think, okay, I'm still peace. It's like, I'm still calm. That is just part of being human. Diba? Yeah, I'm chasing peace than happiness. And I think I'm not making sense here, but yeah. Anyway, so mo na ako ma-share, eh. Wow, 40 minutes na ako gayaw-yaw. So anyway, I quit social media and I'm thinking, balik na ako sa social media if I can achieve X. And I can share with you kung saan gustong ma-achieve. But I need to achieve X to go back to social media. So I have a goal currently, and I also want to focus more on myself. Goodbye. I want to see myself. Ang proud ko ba? I want to look back at this video, siguro 5 years from now, and then thinking, Jade, Mustafa, you manifested it. Yeah? Dahil ko kailangan buhaton. Dahil ko kailangan makatunan. Dahil ko kailangan testingan. And yeah, dapat next year maabot ako Davao and then magpadami ko ng record sa akong kagalingan kay para I have something to look back on. Hindi kay na puro written, right? Nga nang ginalimit akong kagalingan sa pagsulat. If I can also film myself nga makita na ako ang mga faces sa mga mahal sa kinabuhi sa mga lugar ako mga naadtuan. And what else can I say? Yeah. Okay. You know what? That's it for now. Okay, napakoy kailangan buhaton. At least I have the setup already. I have the positioning and I'm quite more confident na napod sa video kay kanay pag video bitaw. One more thing. Kung saan niyo pagkabalo nga kaning butanga para gid sa imo is whenever you're alone, whenever you're just with yourself, with your own thoughts, mula siya mabalik ba? And distracted na po ka, and then after several days, mabalik na po sa mga una bang kailangan akong buhaton, siguro ka na gano'n mong kailangan buhaton. O kanina nga pag-video, nga pag-record na ako, nga pag-document na ako sa akong kinabuhi. Sigo ginagukod sa akong kaugalingon niyo. Nga, Mustafa, Jade, kailangan niyo mong buhaton eh. Kay sayang kayang panahon. You're already 23, you know, and you wanna get the most out of this life. Na gusto po nimo nga ma-save ang memories nimo. Siguro nakuha po nila ako sa akong lola nga. Akong lola mo good sister.
maski bitaw cellophane lang, ilang kung anong gyud ipusong gyud nila, mga butang ipusong gyud nila, mga pictures unsa pa. Mm, medyo nasayangan po ko. Murag na-adapt po na ako sa ilang attitude ba nga. Kailangan mo save. Na kailangan mo pang i-keep as a memory. Kailangan yung mga sentimental value. And our life has also sentimental value. So, ano ko na siya pag-end. What else can I say? I don't know. Live your life.